私とアイドルやりませんか？ Yarimasen, Kak. 人がいるか不安だったけど、私 Ya. Oke guys ya, welcome to my channel. Coach Tapi Kauman di sini dan di sini gue akan sebelum itu gue mau minta maaf dulu kepada kalian yang jadi jujur ya. Terakhir itu tanggal 27 Juni gue upload yang episode 4 dan sekarang tanggal 10 Juli. Itu dalam 2 minggu berarti. Jadi gue agak kaku gitu ya. Masih agak kaku, cuman gak tahu kedepannya gimana gitu ya. Semoga gak sekaku itu gitu. Gue merasa kaku sekarang ini cuy, masih belum panas, belum semangat. Kenapa gue gak ngupload? Karena yang pertama gue flu buat waktu itu, dan sekarang gue batuk sih, cuman jaga separah dulu gitu. Terus yang kedua ya jujur gue main game dulu itu 2 minggu itu gue main game RPG klasik. Kalau gak tau RPG klasik ya kalian bisa searching aja RPG Maker kan, atau RPG Play gitu. Pokoknya game seperti itu. Oke, dan di sini gue akan betul sekali. Jadi gue akan melanjutkan anime Oshinoko gitu ya, yang sekarang episode 5 dan recap sebelumnya di episode 4, yaitu film yang dibuat atau yang dimainkan oleh Aquamarine dan juga Arimakana mendapatkan respon yang lumayan gitu ya dari penggemar manga tersebut. Dan ini adalah hasil yang membaguskan dari Aquamarine untuk debut pertama kalinya gitu ya. Dan nanti Aquamarine akan tampil dalam reality show Kencan gitu cuy. Gue penasaran banget itu. Dan yang mengajaknya yaitu, gue masih ingat namanya, Kabukagi Masaya. Nampaknya dia tahu siapa bapaknya. Nampaknya tahu siapa bapak dari Aquamarine. Dari tatapannya kita tahu, nampaknya dia tahu. Cuman dia tidak speak up, tidak bilang gitu. Dia bilangnya pria-pria yang mendatangi AI yang tidak diketahui oleh agensi. Nah, itu cuy, itu udah ada kode gitu ya dari Kabukagi Masaya gitu. Nampaknya Kabukagi Masaya tahu. Cuman tidak seru kan gitu ya, anime dipercepat gitu. Oh, ini anaknya ini nih. Nah, gitu. Tidak seru cuy. Jadi kita ulur. Ini aku makin mau kemana nih gitu. Dia harus berjuang dulu nih demi mendapatkan jawaban. Kabukagi Masaya gitu. Dan selanjutnya Aquamarine mencari Arimakana untuk menjadi idol gitu cuy. Dan nampaknya akan menjadi idolnya dari Arimakana gitu. Gua udah lihat juga dari openingnya, jadi fix gitu. Tapi gua gak tahu cara menjadi idolnya seperti apa nih si Arimakana ini. Mungkin di episode 5, untuk saat ini gak tahu. Dari tampilannya itu gak kelihatan siapa ini, gak tahu cuy. Kelihatan. Langsung saja kita nonton. Gua udah gak sabar, udah 2 minggu gua nonton anime ya. Itu gue ngedit sekitar 3 hari sampai 5 harian. Kalau misalkan itu bak panjang ya maksimum hari cuy. Gue sebenarnya mau 3 hari cuy, cuman ya sulit cuy cara mengkop bagian yang copyright itu. Sangat sulit. Itu doang sih yang bagian copyright, supaya agak copyright cuy. Sudah 5 kemarin. Dan juga yang itu, yang 2 orang cewek itu gue gak tahu tuh, yang bertekad besar dan juga yang berpengalaman ya. Gue gak tahu gitu karena mereka tidak ada dalam openingnya
gitu maupun ending. Jadi kemungkinan besar mereka kayak NPC ya. Langsung saja kita mulai gaskeun. Let's go. Scene-nya Ruby mungkin atau scene-nya aku kemarin juga karena dia reality show. Oke. Ih, gua sabar cowok. Oh, yo. 24 menit siap. Gua udah tahu ini openingnya, langsung ngetekin langsung. Gua udah gak kaget. Oke. Ngetekin ready ya. Kan pengen kita gue mau nanya dulu, kalian bosen gak kalau gue terus gitu ya dari episode 1, episode 2, episode 1 gitu sampai sekarang gue terus nyanyinya gitu. Kalian bosen atau kalian pengen terus gitu sampai animenya tamat? Gue terus reaction openingnya gitu. Gue juga lama-lama ya jujur agak bosan gitu, cuman gue menikmati juga gitu, tapi agak bosan juga. Gimana menurut kalian? Komen lah ya, kita musyawarahkan ini semua gitu, yang baiknya gimana cuy. Oke, mulai kan kemarin. Let's go. Santo lu gak muncul dari season episode 1 dan sampai episode sekarang episode 5 harusnya lu muncul karena ya, lu yang ketiga, masa yang kelima dulu yang muncul, lu yang keempat, masa yang kelima dulu yang muncul. Lu harus muncul sekarang harusnya gitu ya. Aneh gak muncul cuy, tapi NPC yang dua itu yang duluan muncul, aneh gitu. Jadi ayo come, nama lu siapa, ayo. Rasakan cuy ya, terus ada di opening tapi di ceritanya gak dimunculin terus cuy. Oke, lanjut lagi. Nai Korewa nai udah Darika Wakara tuh kesah. Yuk aku kemarin dan joystick atau glow stick gua gak akan beli cuy, nanti santai gitu ya. Gobi juga belum menjadi idol gitu, jadi kita jangan beli dulu, nanti santai cuy. Oke, langsung lanjut lagi. Oke, Kini Saseru idol Ichiban Hosno. Ini gak tahu megang cahaya itu apa nih maksudnya cu, belum masih ambigu sih. Apakah Ruby yang menggantikan Shino Ai gitu ya, menggapai cahaya itu, cahaya Shino gitu, masih ambigu gitu. Gua sepertinya gitu sih. Dah, bakal ya botol de tu resita ikut. Pause seperti biasa, pause setelah opening cu. Mau bahas dulu masa yang kelima ini yang langsung muncul cu, yang keempat dulu gitu ya, munculin gitu. Gua penasaran lu siapa. Di opening ada tapi diceritakan ada, terus ini gambaran akhir makanan mau ngapain tuh gak tahu cu. Langsung lanjut lagi, pin rambut dulu cu. よく手入れされたツヤツヤの髪、あどけなさの抜けない動画、天然おバカっぽいキャラクター。 Wih, Ruby. 確かに長年アイドルを追ってきた私の経験上、ああいう子はこってりしたオタの人気をめちゃくちゃ稼ぐ。 Oke, sepertinya Ruby sedang memata-matai Makana. Apakah dia cocok untuk menjadi idol? Gak usah diragukan cuy, Makana itu sudah menjadi top, sudah menjadi kelas artis terbaik bro di animenya cuy. 視点も分析もなんか嫌だな。人気出そうならいいじゃん。誘うだけ誘ってみたら。ほら、私とロリ先輩はただ Lu jangan manggil Loli senpai cuy, dia tidak loli bro, dia tidak loli cuy. Itu kalau masih kecil, nah itu loli senpai bro, itu good. Kok ini lagi makannya sekarang bukan loli cuy, dia gotik bro, dia wah
Tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Kan enggak. Jangan nyebut loli, cuy. 私とロリ先輩はただならぬ因縁があるじゃない。だってあの人なんか私に対して感じ悪くない？お前が何度も重曹とか言うからじゃねえの。とにかく呼び出しておくから。 Asik. その上で仲良くできないと思うならなしでいいし。 Oke. Tampaknya aku lebih merasa kenyaman gua sama ini nih. Nyaman, cuy. Jangan ada di posisi nyaman mulu. Kadang kita harus ada posisi yang ada perjuangannya gitu, cuy. Oke. Keluarlah dari zona nyaman sesekali. Gitu, cuy. Sekali. Jangan lupa ya, zona nyaman ya boleh gitu, cuman jangan terlalu sering gitu, intinya seperti itu lah. Oke, lanjut lagi bro. Ya tampak gelisah ya Ruby. Oke. Yes, Arya karena sedang lihat ini nih, banyak yang komen nih, filmku baik, asik, filmku terbaik karena ada Komarin yang menolongku, asik. Komen. Oke, pastilah gitu ya. Mulai ada ketertarikan tersendiri gitu. Cuman I'm so sorry karena aku kemarin memiliki satu tujuan. Dia hanya memiliki satu tujuan, jadi I'm so sorry itu. Terima kasih. Kemarin hanya untuk Kosina aja. Langsung terkejut. Mengharapkan yang tidak ada, ternyata langsung ada. Waduh. Oke, lanjut lagi. Jangan berpikir aneh-aneh. Jangan. Biasa aja. Jangan apa namanya? Hyperthinking itu jangan, cuy. Boleh, cuman jangan sampai diutarakan gitu, biasa aja gitu. Hyperthinking pasti bakal ada langsung muncul. Oke, ini. Tapi jangan langsung diutarakan. Misalkan, dia mencintaiku, gitu cuy. Padahal ya nyatanya tidak gitu. Jadi biasa aja gitu. Biasa aja lah. Seperti kemarin gitu ya, banyak yang tekat. Harusnya ya, walaupun ada tekadnya, cuman jangan sampai disinggung gitu. Biasa aja gitu. Misalkan tekad ada, biasa aja gitu. Biasa aja. Jangan disinggung. Ruby ya. 困るな。お待たせ。待ってたわ。遅いじゃない。 Oke. 永遠に待ってろ。なんで妹もいるのよ。話があるのはルビーの方だからな。キヨって損した。何？私も暇じゃないんだから20秒で済ませて。態度露骨。じゃあここでアイドルやらないって誘ったら、君はアイドル級に可愛いよって言うようなものじゃない？ Oke. 伯爵なんだけど。 Nah itu cuy, lu ingin memilih ego lu atau cita-cita lu gitu cuy. Lu ingin ini tapi lu gak bisa menjadi ini, lu ingin ini. Jadi intinya kita harus menerima itu semua cuy. Itu. Misalkan cita-cita lu ini, cuma ada terhalang ini, lu harus terima gitu. Lu harus membereskan masalah tersebut. Misalkan menjadi nyaman atau misalkan gimana lah supaya selesai gitu cuy. Oke, langsung lanjut lagi bro. Ini udah 16 menit juga. Ini baku anime udah 4menit gua nge-action. 何のプライドなんだよ。一刻も早く活動を始めたいんだろ。そうだよね。確かにそうだ。Oke. 有馬かなさん、私とアイドルやりませんか？ Yarimasen kak. Yang tadi yang kata-kata awal cuy. Ingat yang episode 2 yang Yarimasen kak. Yang itu cuy, yang wanita itu. Yarimasen kak. Asik. いちごプロでアイドルユニット組む企画が動いてるの。有馬さん不利って聞いたからありていに言うとスカウト？これマジな話？大事でマジな話。 Oke. ちょっと考える時間ちょうだい。 Asik. いや、なしでしょ。 Terus? アイドル活動を始めたら若手役者枠の仕事を失い。 Aduh. Iya betul cuy.
Pekerjaan idol dan artis beda ya. Tapi cuman ya, lihatlah Hoshino-ai bro. Lihatlah Hoshino-ai yang bisa double pekerjaan idol dan juga artis gitu cuy. Tapi itu keputusan lo. Oke, setiap orang beda-beda gitu cuy. Jangan dipaksakan juga sih. Kalau misalkan lu cita-citanya gak jadi idol ya gak apa-apa. Tapi intinya ya udah ada di openingnya. Bukan jadi idol cuy. アイドル枠で跳ねなかったらどちらの仕事も失う。セルフプロデュース上のリスクが大きすぎる。 Oke. ただ星野ルビーなんでかはわからないけどこの子からは天才アイドル愛を彷彿とさせる何かを感じる。 Dia Hoshino Ruby. Gue lihat lu sama ya kayak Hoshino-ai ya. Dari matanya, dari tekadnya. Oke. Dari ya lu pernah dilatih sama Hoshino-ai gitu. Oke. Tapi gak tahu sih, aku makanya tahu gak kalau misalkan si Hoshino Ruby ini anak Hoshino-ai cuy. Gak tahu sih. Masih amigo juga. 愛とは一度仕事をしただけだけど売れるべくして売れた本物だった。芸能人としての嗅覚がこの子に可能性を感じてる。 Oke. Dia tidak tahu bahwa dia Hoshino Ruby anaknya Hoshino-ai. Ya karena itu ya dia rahasiakan ya. Cuman terlihat gitu dari kemiripannya. Jadi ya oke, langsung terima aja cuy. だけどいちごプロは大手じゃないし新規プロジェクトで実績もない。第一私はアイドルで売れるほど可愛くなんて Bisa lah. 無謀な賭けに乗るほど愚かじゃない。 Aku makin 頼む有馬かな。 Gua tadi nyebut Aquamarine saat sebelum Aquamarine ngomong aku mohon. Oke, berarti gua udah tahu nih detik-detik di mana gua harus ngomong gitu. Gua ini sebagai Aquamarine nih contohnya. Sebenarnya gua udah tahu, cuy. Detik-detik di mana gua harus ngomong gitu, cuy. Oke, lanjut lagi. Aku mohon aku makan oke. 妹とアイドルやってくれ。でも私そこまで可愛く。いや可愛いだろ。俺も水郷でアイドルやってくれなんて言わない。有馬はそこらのアイドルよりずっと可愛い。 Asik. 有馬になら大事な妹を預けられると思ってる。無理。頼む。 Sudah lah. Lu udah gak bisa, cuy. Ini kerja terakhir, cuy. Gak bisa menolak. やらないって。有馬のこと信頼して頼んでるんだ。もう何度言われても無理なものは無理。絶対やらないから。 Aduh. Kita nari kakak, tapi lu menerima. Ya itulah komedinya cuy. いちごプロへようこそ。歓迎します。頭ではダメって分かってるのに。一緒に頑張ろうね先輩。まさか本当に引っ張ってくるなんてどんな手を使ったの？別にただの人読み。有馬かなは共感力が強くて推しに弱い。泣き落としやゴリ押しが有効かなと思って試したら案の定だっただけ。そういうことばかりしてるとそのうちひどい目見るわよ。夜道には気をつけなさい。僕は悪いことしたとは思ってないよ。別に嘘はついてないんだし。 Oke. まあ元天才子役っていう今や何の意味もない肩書きが元天才子役のアイドルに変わっただけ。 Sekarang berubah menjadi adalah mantan artis cilik ini jadi mantan gitu cuy. Oke. 自分を納得させるのに必死だね。何か盗める技術があると思うのよね。ねえ、アクアって次の仕事とか入ってないの？あるにはあるよ。 Oke. Ada. これ。え？アクアが恋愛？ Oke. Ternyata langsung muncul dua-duanya cuy. Karakter yang keempat yaitu dia yang warna kuning atau oranye, dan juga yang karakter yang kelima yang dibilang Hoshino-ai. Oke. Juga tahu namanya dua-duanya ini. Oke. Kemarin lihat tuh tersenyum bro. Ini tiga laki dan tiga cewek. Oke, berarti kencan ganda ya. Oke. Wih, berarti ini scene-nya kemarin gitu ya. Oke, langsung lanjut. Tirai baru di musim baru.
musim cinta baru akan segera mekar. Keenam orang yang akan ada di musim ini adalah こんにちは。住ゆきです。光一です。 Sumiyuki. Lu gak ada di scene cerita ini. Udah. Ya, lu kamu lah. Kita butuh NPC cuy. Kelas 1 SMA. Oke. Masih sama kayak aku kemarin. Oke. 上から下まで整ってるわね。 Model fashion. Berarti model gitu ya. Oke. 熊野信之です。ダンスが得意です。 Oke. Kayak break dance. 黒川茜。 Oke, kita ingat-ingat namanya cuy. Kokawakane. Akane. Oke, kelas 2 SMA berarti sama kayak Aki Makana, oke. 高校2年生役者です。知り合い？まあね。 Artis. Tuh kan betul. Gua udah nebak dari dulu. Kayak yang ini artis kan terlihat gitu. Kokawakane. Oke, artis. Kokawakane artis. 高3の Nah, めちゃです。YouTube で配信してます。 streamer YouTube. Memco. よろしくね。こういうのも出るのね。かわいい。 Gua harus lihat ininya cuy. Lebih dekat dengan Memco. Lebih sopan dari biasanya. Oke, Memco namanya Memco cuy. Kelas 3 SMA. Oke. 森本健吾 Wih, バンドやってます。 ih suaranya bekat cuy. Kayaknya gua tahu ini suara, tapi lupa cuy. Ben. Dan aku makin. 何年生 Aduh, です belum. か？高3です。芸能活動をしてる高校生たちが週末いろんなイベントを通じ交流を深め、最終的にくっつくとかくっつかないとか、冠城 P の番組ってだけあって、みんな顔はいいわね。 Oke. お兄ちゃん。アクアです。 Wah, karakternya beda dari karakter biasa cuy. Oke, baik. Lu bisa ini cuy. Kata gua juga lu bisa apa aja. Cuma lu punya satu tujuan aja gitu. なんかめっちゃ緊張するわ。みんなよろしくね。やったー。お兄ちゃんいいのオーラ発してる闇系じゃない。キャラ作りすぎ。かっこいい。役者さんって憧れる。ああ、お兄ちゃんこういうぶりっ子タイプには厳しいからな。この子はないな。 Benar. メムチョも可愛いね。めっちゃ照れる。は？死ね。なんだ。私には可愛いなんて勧誘の時しか言わなかったくせに。女に囲まれて浮かれてんな。帰ったら説教だわ。ちょろそうなメス見つけたらすぐこれだよ。 Bohong cuy. Ya acting cuy. Kalian belum mengenal aku kemarin. Oke. 二人ともこれメディア用だから落ち着いて、そうしないと番組が成り立たないでし Tuh. ょ。 Minako juga tahu cuy. Miyako bukan Minako bukan. Gua agak lupa cuy. Miyako. Oke. 身近な男が女にデレデレしてるところ見ると腹立つのはわかるけれどね。アクアも役者。 Tuh, aku yaksa. Yaksa. Aktor. Lebih idol dari aku yaksa. そういう男を演じる気持ちでそこにいるんじゃないかしら。これ最後本当に告白して恋人になったりするんですよね。そうね。形式だけでもそこの筋は通すことになるでしょうね。 Oke. 告白成功したらキスとかするんでしょ。 Ih. こんな番組なんで受けたんだろ Ya, karena dia ingin jawaban dari itu semua cuy. Jawaban. Dia mencari jawaban cuy. あなただって女優を続けるなら、いずれキスシーンとかも求められる。ここを割り切るのも仕事のうち。 Oke. この業界でガチガチの低層観念持ったままだと後々辛いわよ。う。分かってるけどさ。で、うちのうんうん。犬可愛くて。うんうん。可愛いね。だる。 Oke. 若者特有の共感し合うだけの会話きつ。なんで俺がこんな。番組に出てくれたら愛の事務所も知らないディープな裏話してあげるよ。 Oke, kebuka gimana saya. Gak tahu ini niat kebuka gimana saya belum terkupas, cuy. それこそ愛の男性関係の話とか。 Tuh, kayaknya dia tahu. Cuman, ya, gak tahu sih. Niatnya gak tahu, cuy. Kita semua gak tahu niat kebuka gimana saya atau. とにかくこなすしかない。冠城 P から愛の情報を引き出すため、それは
俺たちの父親を探すヒントになるはず。皆さんはおのおの自由に会話していただいて構いません。ただ定点カメラのアングルにだけ気をつけてください。 Oke. カメラマンが寄った時はできたらでいいんで、その時してたやり取りを要約した会話をしていただけると助かります。 Oke. 恋愛リアリティショーの歴史も20年になり、ある程度のノウハウが蓄積されている。 Oke. 番組としてのエンタメ性を担保しつつ、各々の個性に任せたリアリティの演出方法。こんな感じでいいんでしょうか。 Oke, jadi nama lu siapa? Lupa lagi. Akan nih. Kayaknya lu punya kegugupan atau gimana jadi artis, tahu sih. Masih ini sih, masih belajar juga sih. 最初はこんなでいいと思うよ。まあ次回少し距離詰めた感じで話してもらえるとこっちとしては助かるけどね。 Oke. 視聴者もドキドキしたいわけだし。なるほど。本当にこういう番組って台本ないんだね。 Iya. どんな話していいか全然わからない。わかる。リアリティショーに台本はない。だが演出はある。 Oke. アクターの話をアドバイスと取るか指示と取るかは人それぞれ。私臆病でガシガシ前に行けないし、あんまりトーク上手くないし。 Lu percuma aja, cuy. Lu percuma aja ada cerita kemarin. Gitu. Karena yang pertama lu gak ada di scene cerita ini gitu. Lu NPC udah. Tapi lu terima kasih ya udah mau ngobrol sama ini orang nih. Oke. きっと埋もれるんだろうな。 Ya, lu な diabaikan. んで君はこの仕事を受けたの？うちの事務所の看板の人が仕事断らない主義でね。事務所に来た仕事を全部持っていくから。 Ya gak apa-apa nganggur juga cuy. Yang penting lu udah memulai. Lu udah memulai dan lu ya intinya udah memulai lah. Intinya memulai dahulu dan thank you. Dunia akan thank you kepada lu. なんかあがきたくて。そんな時に冠城さんが渡りに船っていうか恋愛とか今までしてこなかったから。嘘だ。やだな、嘘じゃないよ。私まだ高一だよ。タレントだからってみんながみんな恋愛してると思ったら大間違い。君は恋愛に興味ないの？ないわけないじゃん。僕も男だし。でも僕は過去の恋愛引きずってて。 Betul kan? Satu tujuan. Tetap lu pegang teguh pada satu tujuan. いや、思えばあれが恋だったのかもわからない。消化しきれてないからなんとも。複雑なやつだ。あ、学校の先生を好きになったとか？割と近いかも。じゃあ乗り越えないとだね。知ってる？毎シーズンのカップル最後にキスしたんだよ。 Oke, udah di spill. Sudah akhir ya. Atau mungkin episode yang ada di cerita yang Red So Kencan nih. Mungkin. Ya, lu tentuin sendiri lah. Apakah lu akan first time atau lu ingin menjaga hal itu ya. まあ一応予習はしたし。いい人がいるか不安だったけど、私君にならキスできるかも。 Oke, lu udah berusaha tapi percuma. Oke. 後ろカメラマンさんが撮ってるよ。カメラに視線は送っちゃダメ。ここはきっと使われるよ。仲良くしようね。いい性格してるな。 Kelemahannya cuy. Langsung. Oh, tidak. Selemah cuy. Tapi ya tenang. Kemarin lu lelaki, lu punya keputusan. Tadi keputusan lu ya tujuan lu awalnya itu, cuman bisa jadi berubah kan, namanya juga manusia. 何が臆病だよ。なるほど。これがリアリティショー。 Ke rumahnya. Aku kemarin Ruby. 仮にも私は妹なわけで、私が嫌いなタイプと兄が付き合うのは嫌なわけ。 Ya, aku cemburu. Anishan, aku cemburu. Ya, kalau lu tahu identitasnya si Onichan ini atau aku kemarin ini, ya lu bakal oke gitu cuy. なので、お兄ちゃんが付き合うべき女性を私が決めます。 Ush. 私の一押しはユキポン。 Oke. Nih, bisa kalian cek Twitter, Instagram, TikToknya tuh. Bagi yang penasaran ya, kaum yang hyper ibu. Kalau gue gak akan cek cuy. 多分この子は純粋でいい子だよ。お前は見る目がないからしばらく恋愛すんなよ。フリルちゃん、今日も休みか。 Oke, sama orang yang tekan.
だしドラマの撮影始まったって言ってたし、みなみちゃんは学校終わったら撮影行くよ。 Oke. お兄ちゃんは今日も収録。先輩、仕事ないの慣れてるでしょ。普段何して過ごしてたの？顎にジャブ入れてヌー揺らすぞこら。 Wes Coca-Cola. Wes Coca-Cola. Kansai kok. 今なら勉強してなさいよ。アイドルなんて売れても食えない上に旬の短い仕事なんだから、いい大学入るために何かした方が人生にとってプラスよ。なんか今できることはないのかな。新人アイドルの仕事ってライブハウスで歌って踊って、たまにメディアの仕事受けたりとかでしょ。 Oke. 持ち歌もなければユニット名もまだ見て。ユニット名がまだなのは先輩がごねるからじゃん。私まだそこまでアイドル名乗る踏ん切りついてないっていうか。いいじゃん、アイドル有馬かな。 Asik. Gua cita-cita gua artis. Kenapa gua jadi idol? Kata Arima kan. 恥ずかしい。実績のない自称アイドルとか親になんて説明したらいいの？じゃあ実績を作りましょう。 Oke. なんですこのチャチいカメラ。チャチくても性能は十分よ。新人アイドルの下積みといえば、一昔前はビラ配りとか合同ライブに出演したりとかが基本だったけど、時代は変わってるのよ。 Ya. 今アイドルカルチャーの中心はネット。 Oke. Emang sih zaman sekarang emang serba online, Instagram, YouTube, TikTok. Nah, itu tuh top 3 bro sekarang ini cuy. Menurut gua sih. Kalau menurut kalian gimana top 3 kalian cuy di sosmed? Apakah sama kayak gua atau beda, atau Facebook atau Twitter? Kalau gua itu sih. Tuh, Instagram, TikTok. Tadinya TikTok tuh mau dimasukin, maunya tadi dimasukinnya Twitter atau Facebook cuma. TikTok lu udah bagus banget sih. Emang gampang sih. 草の根するにもここが一番コスパがいい。 YouTuber ってこと？そう。固定客を作ってライブに人を呼べば効率がいいでしょ。みやこさん賢い。こんな顔だけの女、人にさらしても登録者いいとこ数千とかですよ。 Langsung meremehkan. Tidak. Jangan gitu, Arimakana. Jangan gitu. Biasa aja, cuy, biasa aja lah. Jangan gitu. Oke. Ini Ruby-chan ini punya skill yang lu udah tahu ya. Walaupun lu juga punya skill tersendiri, cuman ini Ruby ini adalah anaknya gitu. Oke. 私のファン入れても1万いくかどうか。リアルイベントに動員できるのそのうちの 1% とかなんですから。 Langsung pesimis, jangan pesimis. Usaha dulu gitu. Kalau misalkan sedikit ya agak apa-apa, wajar awal-awal cuy. Oke. 素人が仕掛けたらそうでしょうけど、これでもいちごプロは配信者を多く抱えるネットに強い事務所よ。ノウハウはあるわ。ちょうどさっき協力してくれる人捕まえたとこだから、いろいろ教わるといいわ。じゃあとはお願い。お任せ。 Oke. Ih, serem cu. Serem sumpah. CBL bukan CBL. Aduh. 小中学生の Oke. 大人気覆面筋トレ系 YouTuber のピエヨンをご存知ない？うちの稼ぎ頭だよ。覆面筋トレ系ってジャンルがまず初耳。こんな感じのが子供には人気なのね。世の中ってやっぱりなんかいびつよね。ピエヨンさん、ビシッと言ってやってください。所詮ネットってインパクト勝負っていうか、テレビの企画を流用したキャラビジネスっていうか。僕年収1億だよ。舐めた口聞いてすんませんでした。 Asik. Penghasilanku 100 juta yen dalam setahun loh. Oke. いいかい？登録者を稼ぐにはいくつかのテクニックがあるよ。なんだと思う？毎日投稿。もともとの知名度？ Aduh, ini yang topeng-topeng gini agak curiga sih ya. Kalau nggak lihat langsung mukanya cuy. Itu jangan jadi bos terakhir ya. Udah. Bos terakhirnya yang baru saja. Kalau menjadi bos terakhir gua sangat terkejut banget sih. でも君たちには毎日投稿する根気も知名度もないよね。ところが手っ取り早く登録者を増やす裏テクがあるんだ。そういうの待ってました先生。教えて教えて。それはね。 Apa? Jadi pengikut. Auto jadi pengikut. Aduh. Yang Arimakana yang kiri pasti. Oke, Ruby kanan. Agak sesek dikit kok.
bilangnya gitu cuk. うちの事務所でアイドルユニットなんかそういうのやるらしくて、お前のチャンネルで使えと最初断ろうと思ったんだけどね。まあ社長が言うからさ。というわけで今回の企画 Wis, jadi inget anime yang itu, yang anime yang otot itu tuh. Lagunya bagus tuh. Gue lupa lagi tuh, cuman bagus itu opening sama. Lupa lagi tuh animenya tuh. Masuk itu tuh. 1時間ついてこれたら素顔出して。 Ya, ピーチク inilah tuh. パチク言うよりも遠いピヨピヨピーこの世は弱 YouTuber 名乗るだけあって Ini kayaknya ini gerakan untuk apa ya? Ya untuk kebugaran lah, kan katanya kebugaran cuy. Oke lanjut lagi. このふざけたお面つけて踊れって殺す気か Weh. そのことちゃんと考えてなんでこんな有名 YouTuber とコラボするのが一番手っ取り早い。今回の場合僕のチャンネルに出演することなんだけど、企画どうする？君たち一応アイドルだし寝起きドッキリとかやる？なあいいんじゃないですか。でも寝起きドッキリやるってあらかじめ言われてたらドッキリにならなくない？本当にアイドルの寝起き取りに行って男と寝てたらどうするの？ああいうのは前日に通達言ってるものだよ。でも私たちの初めての仕事だよ。嘘は嫌だ。 Beda dengan Hoshino Ai ya. Hoshino Ai. Kalau ini Hoshino Iada. Oke, berarti ya jangan sampai seperti itulah seperti Ai itu. Menjadi diri lu sendiri udah sangat good. Oke. Lalu kita juga lagi. Oke, lanjut lagi tuh. それでこれかよ。極端すぎる。私は走り込みとかしてるから耐えられるけど、ズブの素人のこの子には。 Lagu-lagu kayak gini tuh kadang suka copy ya kayak cuy. Aduh. Gua suka itu cuy. Gua juga suka copy, bro. Langsung capek lah. Waduh. Udah sih. Udah. Itulah. Doakan supaya dia baik cuy. Lelaki yang tadi baik. Gua doakan sih. Waduh. Ya, kalian kalau misalkan di posisi ini, kalian akan gimana? Kalau gue gak tahu sih, gue belum sering melihat ini. Tapi ini, aduh, gimana ya? はいお見事。着ぐるみ取って自己紹介どうぞ。いちごプロ所属星野ルビ Ih, lu kenapa merah, cuk? 自称アイドルです。 Oh, ini siapa? Bukan dosa. Tadanya siapa, cuk? Duh. Oh. Oke, gua harus mengubah mindset gua sih ini. Ya gua emang jarang nonton anime lagi jadi gini, cuk. はいそっちも。有馬かな自称アイドルです。こんにちは。はいはい名前は聞き覚えある。聞き覚えだけかよ。本当は編集して1時間やったことにしようと思ってたんだけどマジでガチったね。視聴者には伝わらんことだけどさ、やっぱ現場の人間は見てるわけで僕は君が好きよ。2人のユニット名とかあるの？ Oh, oke. もうルビーが好きに決めていいわよ。とっちゃ Namun ini 私たちの名前は waduh, betul kan? Gua udah mimpi kasat bahwa itu nama yang bagus. Harus comeback gitu, jangan menghilang gitu. Harus comeback, oke? Nah itu harus comeback gitu, jangan menghilang. それ大丈夫なの？ Langsung ending, emang bener ending ya, betul. Tapi sebelum ending gua mau cerita dulu bahwa ini tidak serame yang episode kemarin gitu ya, jujur. Jadi sorry banget kalau gua nge-reactionnya kurang gitu, karena animenya juga belum sebagus yang episode kemarin gitu ya. Ini masih menceritakan tentang awal mula.
Jadi oke, sorry banget gitu ya. Dan saatnya this is ending. Oke, let's go. Acara kencan realitas. Oke, komakin. Last chance uri uwata desu Asusuga wa kose akogare dositai kokayake yo no yo soko dashi oboi dashiteru inochi no kakebu kara koyokara desu aragiru. Please Aquamarine, lu harus punya satu tujuan ini. Lu harus tuntaskan satu tujuan ini. Jangan kemana-mana. Jangan ke siapapun. Sa hoshi no kotachi yo. Oke, di episode 5 ini kurang ini ya, menceritakan gue menjadi idol. Oke, prosesnya seperti itu. Gue tahu kenapa ada peregangan itu, supaya yang melatih gitu ya, melatih kelenturan gitu kan, menjadi idol gitu ya, harus dance gitu cuy. Oke, gue paham, melatih pernapasan juga gitu biar gak pusing. Tadi Ruby pusing cuy, agak pusing gitu. Oke, awal mula cuy. Dan selanjutnya akan menceritakan tentang Aquamarine yang kencan itu. Tadi jadi dari judulnya tadi episode 6 mungkin ya. Oke, Bikomachi comeback pasti, karena gua udah tahu kalau misalkan rubah nama tersebut ya kemungkinan ya Bikomachi akan terlupakan gitu. Jadi ngambil aja nama itu. Oke, terus tadi gua udah ngomong lu harus ada, karakter ini harus ada, dan ternyata dua-duanya langsung ada cuy. Kayak terima kasih ya, karena parah banget sih, masa gitu ya gak muncul gitu, ada di opening tapi gak muncul di cerita gitu, dan ternyata muncul. Oke, terima kasih banget tadi Akane sama Meo-chan, gue lupa lagi namanya yang mau cewek kuning. Oke. Dan terima kasih kepada kalian yang telah menonton gue ini, yang mungkin membosankan, maaf sorry. Dan oke, nanti lanjut episode 6. Tapi sebelum itu jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi ya. Oke, biar kalian tidak ketinggalan informasi dari gua. Jadi kalian tidak menunggu gitu ya, ini si Gotus nih udah upload belum. Nah, jadi tidak gitu. Jadi langsung ada notifikasi Gotus gitu. Oke, dan kata-kata gue terakhir, oke, lanjutkan perjuangan lu, jangan sampai menyerah. Paling itu saja. Aquamarine, oke, jangan kemana-mana, hati lu jangan kemana-mana. Oke. Fokus satu tujuan dulu, oke, jangan kemana-mana. Oke, harus mengungkap misteri ini ya, jangan sampai lupa itu perjuangan yang 10 tahun itu sia-sia, jangan sampai itu. Oke. Hoshi no kotachi yo.